हेलो गाइज स्माइल क्वीन पायल चैनल एक नतून भिडियोर साथे तुम्हादेरके आबार स्वागत। आमी पायल तो चले एसेछि नतून एक भिडियो निये। और आजकेर भिडियोटा एकटु इंटारेस्टिंग। आज के कोनो ब्लग देबो ना, कोनो रेसिपि देबो ना, आजकेर भिडियोटा एकदम अन्यरकम। तो आजकेर भिडियोते आमी देखाबो हाउ टू मेक योर शर्ट भिडियो फर यूट्यूब। तुमी यूट्यूबे किभाबे शर्ट भिडियो मेक करबे। तो आजके आमी एटाई आजके निये आलोचना करब और स्क्रिने देखिए देबो जे किभाबे तैरी करी आमी। और जारा जाने तारा आर कि बोलबो, जदि भिडियोटा देखे थाके तारा जदि एकटु बेशी जाने आमाके अवश्यई कमेंट करे जानिओ, आमिओ सेई टिप्सटा ऐड करब। और जारा जाने ना तारा प्रथम थेके एकदम शेष पर्यन्त देखो। भिडियोटा स्किप करले किन्तु खूब खराब होबे। स्किप करले तोमरा जानते पारबे ना जे किभाबे आमी कि थेके कि करलाम और पारबे ना। तो भिडियोटा एकदम स्किप करबे ना, प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखबे। तार आगे बोले दी आमार चैनेले जारा नतून आछे तारा चैनेलटिके अवश्यई सबस्क्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकनटा अवश्यई दाबिये दिओ। कमेंट करे अवश्यई जानिओ किन्तु केमन हयेछे बा तोमरा आदौ करते पेरेछो किना बा तोमरा कतटुकु जानो से समस्त कमेंट करो। तो भिडियोटा देखते थाको और भालो लागले एकटा लाइक शेयर कमेंट करो। तो चलो तो फार्स्टे आमी प्रथमे यूट्यूबे चले गेलाम। यूट्यूबे चले गिये यूट्यूबे एक प्लस बाटन बोले आछे नीचेर दिके, तो ओटार पर आमी क्लिक करब। ओखाने लेखा आछे क्रिएट ए शर्ट भिडियो और पाशे आछे बिटा, तो आमी ओटाई अन करब। एबार अन करले एक पेज आसबे, तारपरे ऊपरे लेखा थाकबे ऐड मिउजिक। एबार आमी एखान थेके मिउजिक चूज करब, जेटा तोमार खुशी सेटा तुमी चूज करते पारो। तो आमार एटा पछंद हयेछे, एटा चूज करे आमी करछि। देखो भिडियोटा क्रिएट करछि और आमी ब्लैंक रेखेछि, जेहेतु आमी भिडियोटा तोमादेरके देखाच्छि तार जोन्नो आमी ब्लैंक रेखेछि। तो देखते थाको। भिडियोटा क्रिएट होवार परे जे प्रोसेसटा सेटाओ आमी तोमादेरके देखाबो। तो क्रिएट हये गेछे। एबार नेक्स्ट बाटने नीचे फिल्टार बोले आछे, तो तोमरा फिल्टार चेंज करते पारो। आमी नेक्स्ट बाटने चाप दिए तारपरे एबार टाइटेल चेয়েছে, तो एखाने हैशटैग शर्ट बोले आमी लिखছি বা আবার हैशटैग माई शर्ट भिडियो, कारण এটা লিখতেই হবে, না হলে ওটা এমনি ভিডিওর আন্ডারে চলে যাবে, মানে নর্মাল ভিডিওর আন্ডারে চলে যাবে ইউটিউবে। আর শর্টস লিখলে এটা শর্টসেই আসবে মাত্র। তো আমি লিখলাম শর্টস ভিডিও, তারপরে আমি প্রাইভেটে যাব। এবার পাবলিক করব না, আগের থেকে ওটা আমি দেখিয়েছি জাস্ট তোমাদেরকে। প্রাইভেট করে দিয়ে তারপরে আমি সিলেক্ট অডিয়েন্সে চলে যাব। ইট ইজ নট ফর কিডস এটাই সিলেক্ট করব। তারপরে আমি এটাকে পাবলিক করে ওপরে দেখো আপলোড অপশান, ওইখানে দাবিয়ে দিলে ব্যাস কমপ্লিট আমাদের শর্ট ভিডিও রেডি। তোমরা বুঝতে পেরে গেছো ভিডিওটা দেখে যে আমি কি দিয়ে কি টিপস ফলো করে আমি ইউটিউবে শর্ট ছাড়ি। তো তোমরা এটাই ফলো করো। আর যারা বেশি জানো তাদের তো বলেই দিয়েছি, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আমার টিপসটা মানে অ্যাপ্লাই করব। আর আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই তাড়াতাড়ি গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আর তোমরা কী ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করো আমাকে কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিও করব। আর আমার সুবিধাও হবে যে আমি বুঝতে পারছি না যে কী ধরনের আমি ভিডিও করলে তোমরা খুশি হবে, তোমরা মানে চাইছো আমি কী ধরনের ভিডিও করি, তাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। টাটা, ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থেকো।